বিষাদ বেদনাই বুকুতে খুলিয়াই মরমে কাঁদিছে হাই কাকো নাপাই বিষাদ বেদনাই বুকুতে খুলিয়াই জীবনে কাঁদিছে হাই পাই হেৰুৱাই দুখে আৱৰিছে আগি আশাৰ সমাধি বিচাৰি দুচকুৰে চকুৰে মনকে বুজাই ভগৱান ৰচিলা মায়াৰ পৃথিৱী ভগৱান ৰচিলা মায়া का मौसम है, मछली मारिए खाइए। ये देखिए, हाँ मछली भी आ गया। এইটো থাকিব দিব লাগিছিলে, পানী ধাৰটো কমিলে হয় আকৌ। ये देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। आसाम ब्लॉक DK आसाम ब्लॉक में आपका स्वागत है। जूता आगे ना ये चाइना का जूता आ गया। तभी आ गया। हाँ, ये देखिए अभी लागी जाल लगाया जाएगा, मछली पकड़ेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाया जाएगा।